आपणकर पंचायत रे आपण केते टंका पैसा पाइबे आपण निजर मोबाइल रे आज आपण सामने मुझे हिसाबटा दीदेवी जेनटा कि आपणर क्रॉप कटिंग है समय आपण मैंने जानी जे आपणर पंचायत रे केते परसेंट क्रॉप कटिंग होती आज्ञा तार आगु जदि आपण मैंने आम चैनल के नुआ कर विजिट करते निहाती चैनल के सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलबे आज्ञा। आपण मैंने जानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जहाँकि 3टा कंपानी रे विभक्त होइछे ओडिशा लगी। पहला जदि आम देखमु तेबे ताहले आपनकर SBI जेनेराल इंश्योरेंस कंपानी जेनटा कि बलांगीर जिला जेकर प्रोवाइड करा जाउछे। 2 नंबर रहला आपनकर रिलायंस कंपानी जेनटा कि बरगढ़ कलाहांडी नुआपड़ा निकर विजिट करूछे। आ गोटे है संबलपुर मनोर लगी देखमु तेबे ताले विभिन्न प्रकार रोचे फुटुर कंपानी जेनटा कि 3टा कंपानी ओडिशा लगी जेनटा कि लॉन्च करा जायछे। आर इथर चाषी भाई मैंने पर प्लॉट के टंकाटे लेखा प्रीमियम दीचन। आर देखनी क्रॉप कटिंगटा केनता हेसी ना गोटे प्लॉट रे आज्ञा गोटे पंचायत गोटे प्लॉट रे 3टा प्लॉट रे क्रॉप कटिंग करा जायसी। सेटा कि जेना कि बीमा इंश्योरेंस अधिकारी ऑफिसर माने सेटा चिन्हट करसन। चिन्हट कर सारापर से जगार क्रॉप कटिंग हेसी। और क्रॉप कटिंग हो सारापर आपणकर धानटा केते परसेंट क्रॉप कटिंग है सेटा तो आपण मैंने निहाती जानी। जदि भी आपण मैंने नहीं जानबा बोले आपण काଣା करबे ना आपणकर गाँव कृषक साथी थे ना आपण गाँव जाने माने जहाँ कि चाषी माने बड़ बड़ चाषी मन थे से चाषी मन के पचरे देवे ये बीमा इंश्योरेंस क्रॉप कटिंग केनता हिसाब हेसी ना इना चाषी मन रहे बीमा इंश्योरेंस अधिकारी तापर रहा आपण कृषि ऑफिसर 3 जन मिसिकरी जेनटा कि क्रॉप कटिंग करा जायसी। माने आमे साफ साफ कथा हमु किछि चाषी किछि बीमा इंश्योरेंस अधिकारी किछि कृषि ऑफिसर अधिकारी मिसिकरी जहाँकि क्रॉप कटिंग करबे आपणकर सामना रे। आ देखन गुड़े पंचायत रे केन पंचायत रे 9% जेनटा कि आमर 9 केजी केन पंचायत रे 12 केजी केन पंचायत रे 13 केजी केन पंचायत रे 14 केजी एंता हिसाब से क्रॉप कटिंग मन धानटा हेसी। और से हिसाब से आपनकर पैसाटा बीमा इंश्योरेंस पैसाटा मिलसी आज्ञा। तो आम जब देखमु आपणकर क्रॉप कटिंग रे कलापर जेनटा कि आमर फुल इंश्योरेंस जदि आपन पहुँचन 100 ରୁ 100% बोले केते टंका पाइबे सेटा भी जानबा लागि चाहूछन बोले आपन काଣା करबे देखन पहला आपनकर निजर मोबाइल रे फसल बीमा लिखिकर सर्च करबे। मन रखन मुई आपन सामने रे लिखि दोछे फसल बीमा बस एतकी लेकर सर्च करबे। सर्च कर सारा पर ये भाया इंटरफेसटा आपनकर मोबाइल रे पले आसबा तापर तलके टिके आपण माने पले आसबे। पले आसला पर देखन ये भाया इंटरफेसटा पले आसबा जहाँकि आपनकर कैलकुलेटर आपण माने करि पारबे। तापर देखन इने जेनटा कि लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर जेना इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर लिखुचे ई जगह आपण माने क्लिक करबे। ई जेन कैलकुलेटर ऊपर क्लिक कला परे आपनकर मोबाइल रे ई बोले इंटरफेसटा पले आसबा। पहला जेनटा कि आपनकर पले होचे जेना आपण केन चाष लगी देखबा लागि चाहछन गोटे हला रबी ऋतु आ गोटे हला खरीफ ऋतु। तो आमे खरीफ ऋतु देखबा लागि चाहछु तापर ईयर रोचे आपण केन वर्ष देखबा लागि चाहछन आमे 2023 देखबा लागि चाहछु। तेबे तापर अछि स्कीम आपन स्कैन स्कीम रे देखबा लागि चाहछन जेने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तापर रहला आपनकर स्टेट जेने आपन सामने देखि पारथिबे स्क्रीन रो सामने रे इने आपन स्टेट टा सिलेक्ट करबा पड़बा। तो इने जेतु आमे ओडिसा रो छु तो तेनु करी आमके ओडिसा टा सिलेक्ट करबा पड़बा। आपन सामने रे आपन माने निजर मोबाइल रे कर दियन तिके देखि दियन आराम से। तापर रहला आपनकर डिस्ट्रिक्ट आपन केन डिस्ट्रिक्ट रो आपन बिलोंग करछन से डिस्ट्रिक्ट आपन माने सिलेक्ट करबे। मोर जेहेतु कलाहांडी अछि मैं कलाहांडी टा सिलेक्ट कली। तापर रहला जेना कि क्रॉप आपन क्रॉप ऑप्शन रे क्लिक कला पर देखन इने गोटे ऑप्शन रहबा जेना कि केन चाष लागि आपन देखबा लागि चाहछन कॉटन अछि विभिन्न प्रकार चाष। तो आमे ई सब देखबार नै ना आमके केवल धान चाष देखबा लागि चाहछन जेना कि पेड़ी लिखा छै धान लिखा छै। तो ई जेन जगह साइट रे आपन सामने रहउचे ई जेन साइट रे आपन इने क्लिक कर दियन। इने जते बेले आपन माने क्लिक करछन आपन मोबाइल रे बोलिया पले आसबा। तापर अछि देखन इने जेनटा हेक्टर केते हेक्टर देबा लागि चाहछन आपन जते बेले बीमा इंश्योरेंस करछन सेने आपन देखि दियन केते हेक्टर करछन जे मोइने अनुमानिक गोटे 2 हेक्टर दी दोचे। 2 हेक्टर देला परे आपनकर तले गोटे अछि क्लिक हेयर दोचे सेने आपन क्लिक कर साला पर देखन आपनकर सामने लिखा होचे जेना कि हमर रिलायंस जेनेराल इंश्योरेंस रो तार जदि 100% जदि हमर क्लेम हेबा 100% जदि क्षति हेबा चाष रोटा बोले आपन केते हेबा ना प्रीमियम टा जाकि आपन सामने रे लिखा है 78250 टंका। मन रखन केते 78250 टंका फुल क्लेम जदि होचे बोले मिलुचे नै हेले नै। तो सेथि लागि एबे आपन सामने रे केनता कर आपन माने
କରିପାରିବେ ଯେ କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ ହେଇଛେ। ଚାଲନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର କରିକି ରଖିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କାଗଜ ଖଣ୍ଡକେ ଲେଖିକି ରଖିଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡେମୋ ଦେବି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ହେଇଛେ ସେ ହିସାବେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ ସେ ପେପରଟା ଟିକେ ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଲେଖିଛେ ସେ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବତେଇଦେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଅଙ୍କ ଟିକେ କଷିଦେବେ, ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯେନ୍ଟାକି କାଲକୁଲେଟର କରି ଆଜି ଗୋଟେ ହିସାବ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହିସାବ କରିକି ଦେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୁହାଯାଉଛେ 78,250 ଟଙ୍କା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର বীমা ইন্সুরেন্সর পয়সা আজ্ঞা। তো আপন মানে কেন্দার হিসাব করবে, পহলা আপনার টি লিখবে, টি লিখিকি টি ওয়াই আপনার কেতে দেবে না 40 দেবে আজ্ঞা। টি ওয়াই যেটাকি আপনার 40 দেবে। আর ক্রপ কটিং আপনার গাঁরে কেতে কেজি ধানটা আপনার কটিছে মুই দিছে নর্মাল গোটে হিসাবে আপনার গোটে ডেমো লাগি, যেটা 9 কেজি 900 গ্রাম। আপনার কেতে কেজি যে আপনার নিহাতি জানিথিবে আপনার পঞ্চায়েতের কথা, মুই তো আপনার পঞ্চায়েতকে नहीं যাবা আজ্ঞা, তো কেনতা করে জানবি। তো মুই যেহেতু গোটে নর্মাল আপনাকে দৌছেন শিখবা লাগি 9 কেজি 900 গ্রাম গোটে মুই দিয়ে দৌছেন। তারপরে দেখুন 9 কেজি 900 গ্রাম কে আমি কাଣା করমা, 9 কেজি 900 গ্রাম রে লেখিকরি 100 না আমি গুণি দেমা, 100 গুণন তারপরে হরণ দিকর 40 করবে। যেটা কি আপনার দেখি পারুথিবে আমি ধরো 9 কেজি 900 গ্রাম কে ইনে দেবে, তারপরে আপনার ইন্টু 100 হরণ 40 ইজিকল টু কেতে হেলা না 24.75%, যেটা কি আমার ধানটা উৎপাদন হয়েছে। যদি 9% আমার 9 কেজি যদি কাটুছন ক্রপ কটিং রে বলে কেতে পরসেন্ট 24% 75, যেটা কি আমার উৎপাদনটা হয়ে গলা এই জায়গায়। তারপরে আমি দেখমা আমার কেতে পরসেন্ট ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি যদি হিসাব করলে চাহুছন 100 মাইনস 24.75, মনে রাখুন 100 মাইনস 24.75 যদি করছন তেবে তাহলে আমার কেতে পরসেন্ট ক্ষতি হয়েছে 75.25%, যেটা কি আমার ধান চাষটা নষ্ট হয়েছে। তো সেই হিসাবে আমাকে কেতে টঙ্কা পয়সা মিলবা না, সেই হিসাবে যদি আমি হিসাব করমু তেবে তাহলে আমার বীমা প্রিমিয়ামটা কেতে রয়েছে না হেক্টর পিছা, যেটাকি ফুল হেক্টর মরুড়ি হলে আপনার 78,250 টঙ্কা, যেটাকি প্রিমিয়ামটা মিলুছে আজ্ঞা। তো সেলাগি আপনার কাଣା করে 78,000 ইন্টু 75.25, যেটাকি আমার নষ্ট কেতে হয়েছে সে নষ্ট হলাটাকে আর কেতে বীমা ইন্সুরেন্স পয়সা দৌছে সেটা কাଣା করবে, যেটা আপনার পহলা যেটা বীমা ইন্সুরেন্স ফুল প্রিমিয়ামকে আপনার মানে নেবে ইন্টু লেখিকি করে 75.25 হরণ 100 করবে। তার ইজিকল টু কেতে হবা 58,883 টঙ্কা, যেটাকে বীমা ইন্সুরেন্সর প্রিমিয়মর পয়সাটা আসিযা আজ্ঞা। তো এটা কেতে হিসাবে মিলবা না পর হেক্টর কে আপনার কি কাଣା হবা না পর হেক্টর কে আপনার 58,883 টঙ্কা লেখা হয়ে। তো এটাকে যদি আমি দেখবা লাগি চাহুছু তেবে তাহলে আমি কেনতা করমা, আমি যদি ডিসমিল হিসাবে নেবা লাগি চাহুছু তেবে তাহলে 58,883 হরণ 250 ইজিকল টু 235, যেটাকি আপনার মিলবা। মানে ডিসমিল হিসাবে যদি আমি আলোচনা করমু তেবে তাহলে প্রত্যেক ডিসমিল আপনার কেতে পাইবে না 235 টঙ্কা লেখা আপনার ডিসমিলকে মিলি যাচ্ছে। ঠিক সেই হিসাবে আমি একরকে কেতে টঙ্কা পাইমা, একরকে যদি আমি হিসাব করবা 235 ইন্টু 100 যদি করমু তেবে তাহলে আপনার 23.500 আপনার 23,500 টঙ্কা, যেটা কি আপনার প্রত্যেক একরকে পাইবে। মনে রাখুন আপনার ডিসমিল কেতে মিললা, আমি যদি পহলা দেখমু হেক্টরকে কেতে মিললা, হেক্টরকে মিললা আপনার 58,883 টঙ্কা, আপনার ডিসমিলরে মিললা 235 টঙ্কা, একরকে যদি হিসাব করমু তেবে তাহলে 23,500 টঙ্কা আপনার মানে পর হেক্টরে পেয়ে এই হিসাবে আপনার মানে আরামসে করে পারবে। আপনার যদি টাইম নেই না বলে আপনার মানে স্ক্রিনশট নিজন মোর দেখলা হিসাবে এই হিসাবে আপনার মানে ক্যালকুলেটর করে দিও নিজের মোবাইলে, আরামসে সব আপনাকে বুঝবা লাগি সহজ হবে আজ্ঞা। আশা করছি ভিডিওটি আপনার মানে নিহাতি ভাবে ভাল লাগিবা। আপনার সুচিন্ত মতামত নিহাতি কমেন্ট সেকশন রে জনালে মকা ভিডিও ভাল লাগবা আজ্ঞা।